ato sa ning isgutan karon kay importante pud kaayo ni. So we will talk about the Ark of the Covenant and its implications to all of us today or in our Christian life today. All right? The Ark of the Covenant, okay? So mo ni ang Ark of the Covenant, ay duha ka cherubim and then halong wood and gold na siya. And then sa sulod ana na ay 10 commandments written on stones. Remember ang 10 commandments from sa Mount Sinai, nakistorya ang Ginoo kay Moses and then naghatag siya 10 commandments. Ug mo na ang sulod ana. Alright? And then ang ibabaw gitawag siya mercy seat. Ya gina ang kaning mercy seat sa ang table, ya gina sprinkled. Ya gina sprinkled ang dugo nga ginahalad-halad kaniadto ang mapasaylo sila. Nga gitawag siya the mercy seat. Alright? And then ang sulod ana diri sa ubos ana ang ingon ko ganina the 10 commandments written on stones. That's why bugat. Alright? Ya kung mapansin ninyo ang 10 commandments na sa ubos, taas ang mercy seat, no? Taas ang grasya. Alright? Later ato pa nang isgutan karon. Now, naunsa man ning Ark of the Covenant, no? The Ark of the Covenant comes from the Hebrew Aaron Habaret. Alright? Aaron Habaret because the first priest in Israel is Aaron. Alright? Remember? Si Aaron. And which means the chest of the covenant, or when you say chest, ang kinauyukan or kinasentruhan sa covenant. Covenant means agreement. It refers to the covenant or agreement between God and Moses, which carries the 10 commandments written on stones. That is why it's so heavy, nga kinahanglan pasanon about 4 to 6 priests mo pasan. Kay bukat man kayo. Alright? Yan, gisulti sa Exodus chapter 25 verse 22, yun diha, Yahweh says about the top of the ark, there I will meet with you. Alright? I will meet with you. And from above the mercy seat, katong itudlo ko ganyan sa taas, from between the two cherubim that are on the ark of the covenant, and I will deliver them. Ito lang, balik na dito sa kuwan ngayon. Sa ark, oh. So, ganyan muna ang duha ka cherubim, the mercy seat. Alright? And then, ang sulod ana, ang 10 commandments written on stones. Panayin ta, sa Exodus chapter 25 verse 22, ingon dito, there I will meet with you, and from above the mercy seat, from between the two cherubim that are on the ark of the covenant, I will deliver to you all my commands. So referring to the 10 commandments for the Israelites. In ancient Judaism, unay pinakaunang religion sa Israel kaniadto, which is the first religion. And then they believe that the Ark of the Covenant was a symbol of Yahweh's or God's presence. Yahweh is a Hebrew word for God. Yahweh. Alright? Adonai or Lord. As in literally represents the presence of God. Okay? Muna ang Ark of the Covenant. The Ark also functioned as a place from which God could speak to Moses. Alright? Could speak to Moses and the Israelite priests whom they considered as holy and righteous. So take note. Mauna ilang status, position in the old covenant of law, God can only speak to Moses and to the priest, whom they considered as holy and righteous before God. So kung dili ka pare o wala ka nabilong sa Levitical priesthood, mga Levites, mga priesthood kinanto sa 12 tribes, Levites niya. Muna sila ang mga priesthood diha. Wala sila yung mga trabaho, mag-serve lang sa templo. That's why ang 11 tribes mo support sa ilaha, muna ang naay-tithing. Alright? Mo support sa ilaha. Pero dili po na tinuod na ginasulti sa uban nga ihatag daw sa priest unya sila na ang priest, ang ministeryo diri ang nagatindog sa tubangan. Di na tinuod, it's an out of context interpretation kay katong gisultihan dito literal priest na gito sila kaliwat sa mga Levites. Kaya kita Gentiles man ta. Alright, but anyway, alright. So mo na ilahang sila lang ang i-considered nga holy and righteous before God sa una. So kung dili ka nabilong sa Levitical priesthood, as I have said earlier, kaniadto number 1, you have zero access to God. Can you imagine? Wa kay access sa Ginoo. Ikadua, you have no direct connection to God. Di ka makadiretso, dili ka number 3, dili ka maka-establish of close, intimate relationship sa Ginoo basta-basta. Kay sila lang. And those whom God has given the opportunity to commune and relate with Him like Moses. Can you imagine? Muna lang kinabuhi sa una ba? No? Pahirapan kayo ang pag-communicate sa Ginoo under the old covenant of law. Are you following? Ingana ilang kinabuhi kaniadto. Alright? Unya, pag dili ka pare, pag wa ka nabilong sa Levitical priesthood, dili ka balaan, dili ka huli. Di ka basta-basta makasulti sila, makaduol sa Ginoo. And before
ang ark, they place the Ark of the Covenant in the central part inside the sanctuary of God. Napo diha mo naro ana kani. Diyan nila mo na gitawag og Holy of Holies. Diyan nila ginabutang ang Ark of the Covenant. Alright? And ang makaduol lang anang Holy of Holies ang ila lang high priest. Among priests, napo na sila high priest. So ang makaduol lang ang Holy of Holies, ang high priest lang. Alright? Ang uban, the rest, dili pwede. But today, remember this, kinana ta sa grasya karon, but today in Christ and by faith to His finished work on the cross, Jesus is our high priest. Amen ba? Si Jesus ato ang high priest, ang holy, righteous, sinless, perfect by nature, the one who stands and represents us to God, who is holy, and we are now the priesthood of believers. So kaniadto ang mga Levitical priesthood lang ang considered holy and righteous before God. Sila lang ang nai-access sa Ginoo. But today in Christ Jesus, we are all priesthood of believers. Alright? Do you follow? We are all priesthood of believers. Makita na sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. For you are chosen people. O, gipili ka. Alright? Gipili ka. Gipili na ka Ginoo sukad pa sa una. Gipili ka diha kang Kristo. Amen ba? Masiusahay, wapay nipili na to. Di ba? Pero gipili na kas Ginoo. So sana inuha na masabtan. Kasi sumpay, you are royal priest. You are royal priest. Can you imagine? Na pamukag royal na sa ilahang time kaniadto, meaning murabag ka ng nakas palasyo or itingalaon ka or high regard ang pagtanaw sa imuha. Di ba? Kay kaning mga royal sa una, mga royal blood nasa hari, mga queens, kinala ba? Alright? You are royal priest or priesthood of believers. Nya kanang priesthood of believers dira in Greek, hieriachuma, which means priestly right and standing. Oh, can you imagine? Karon in Christ Jesus, we have priestly right and standing. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah, because of Jesus. So, pwede ta makaduol, and we are also considered holy, righteous, same with the priesthood before in the Old Covenant, because of the holy and righteous nature of Jesus that was imparted in us. So, ang holy nature of Jesus, ang yung righteous nature na isalin sa tuwa. Kay karon nituo man ta sa iya, no? Jesus, holy nature, holy, sinless, and then righteous by nature, and then we put our faith and confidence upon Him. We believe in Him, and then we are now in Him. So, yung righteousness, yung holiness na isalin sa tuwa, na impart, na imputed sa tuwa. Di ba, no? And that's why, today, as priesthood of believers, we are considered holy and righteous before God. Amen ba? Sana ato na masabtan. So, ang righteousness and holiness karon under sa grasya, dili ka na ginapaningkamutan nato. Kung dili, gipaningkamutan ni Jesus, gitrabahuan ni Jesus sa cross, and then, ang atong gibuhat, nituo lang ka sa iya. Amen ba? Sana inyo na masabtan. And today, you are holy and righteous before God because of Jesus in you through the Holy Spirit. So, pakisulti sa mong katapad, today in Christ, we are holy and righteous. Sana ito anang masabtan. Dili na ano na imong gipaningkamutan. Kaya si Jesus mo yung nagbayad, anak mo na grasya, mo na mensahe sa grasya. Sana ito nang masabtan. Say, sumpay, a holy nation. Alright? God's very own possession. Wow! Hallelujah! Meaning God is our owner. Karon, He owns us through the seal of the Holy Spirit. Ephesians chapter 1 verse 13 nga ang silyo sa atong kaluwasan mo pa ng Holy Spirit. So, then mutuod na kay Jesus, the Holy Spirit will come unto us, o siya ang silyo sa atong kaluwasan. Alright? And then, kung siya sumpay, as a result, you can show others to the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. Take note of this. He called out of the darkness into wonderful light. So ang atong kinabuhi karon ipakita pud nato sa grasya sa Ginoo nga naa nata sa kahayag, wala natas kangitngit. Amen ba? Alright, practically po na application para sa atong tanan karon. Usbo nako ipakita pud nato sa atong kinabuhi sa grasya sa Ginoo nga naa natas kahayag, wala natas kangitngit. Alright, verse 10. Once you had no identity as a people, no identity, walay pagkakakilanlan, wa ka mailhi. But now you are God's what? You are God's people. Can you imagine? Once you receive no mercy, now you have received God's mercy. Another translation, grace or special favor. Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah!
Ana inyo na masabtan nya karon katawhan na gitas Ginoo, mga anak na gitas Ginoo. Galatians chapter 3 verse 26, for you are all sons and daughters of God in Christ Jesus. So sana ato anang masabtan. Alright, that's your position, your new standing today before God. Sana ato na masabtan. That's the big difference between the old covenant of law and the new covenant of grace. Kung kaniadto in the old covenant, ang mga pari lang mao inay direct access, rights, and opportunity nga makig-communicate and relate to God. Karon kita pod in Christ Jesus. Palapakan nato ang Ginoo. Naapod ka, nakarelate ka, nakay access, nakay katungod, nakay opportunity nga mo-establish og relasyon sa Ginoo. Amen ba? Sana inyuha na masabtan. Alright? So dili na kinahanglan mo giagi patag mga tawo. Agi tag pastor, agi tag pari, makadiretso na kas Ginoo, maka-communicate kas Ginoo because of Jesus. Sana inyuha na masabtan. Alright? So because of Jesus, we are also given 100% access to the throne or presence of God. And then, for through Him, Ephesians chapter 2, verse 18 to 20, for through Him, si Jesus, by context ang ginamin niya, we both have access. Alright? Yan in Greek, prosagoge. Can you say the word prosagoge? Alright? Which means opportunity to approach with what? Confidence. Imagine, so ang access na gihatag sa imo sa Ginoo, imo opportunity na nagihatag sa imo sa Ginoo with confidence nga makaduol ka na kay direct access sa trono sa grasya. So anytime, anywhere, pwede kang muduol sa Ginoo, pwede kang mag-ampo. Palapakan na to ang Ginoo. Ano ito na masaktan? Wa ka gihikawan, wa ka gi-deprive sa Ginoo. So bisag unsa atong situation, in fact kanina sa atong prayer time, maski mo sakay kag jeep, pwede ta mag-pray. Di ba? Habang nagtatrabaho ka, habang nagkakuri-kuri ka, eskwela ka, pwede kang mag-ampo. Amen ba? Pwede kang muduol sa Ginoo. Imuha ng katungod kay nga naman anak na kas Ginoo karon by faith in Jesus. Sana ito na masabtan. So, dili kinahanglan nga pagka nang naka sa emergency cases, manawag pa ka, pwede good mo tawag. Pwede magpalaban sa uban, pero nakay katungod nga pwede kang makaduol diretso sa Ginoo, makaampo kay anak na kas Ginoo karon tungod kay Jesus. Amen ba? Pwede ko Japan manaw, pastor, pwede ko emergency, pwede ka mag-pray diri, pwede good. Pero pwede ka ikaw na diretso na kas Ginoo. Wala na tayo agi-agihan mga tao ba? Di palo? Kita ninyo ang difference kaniadto daghan patag agihan, maagi patag mga tao. Kaya sila lagi consider nga holy, righteous. Sila lang mga leaders sa simbahan. Pero karon ikaw mismo makaduol ka diretso sa Ginoo. Amen ba? Sana inyo na masabtan. And that's why, kining among pagbarog din dili nila gini ka na murag kamilay huli, kabiray balaan, dili niya tinuod. Naalang ni diri kay gasa man gasa sa pagtudlo o pagwali. Unya, gitagaan sa Ginoo og mga gasa ang simbahan para ma-build up ang matagusa. Gitagaan gasa sa pagwali, sa pagtudlo. Naalay ni gasa, ana, that's why ni barog mi. But it doesn't mean we lord over you. It doesn't mean we are the big boss. Never. Amen ba? Si Jesus ray big boss sa church. Amen? Sana atuan ang masabtan. Alright? Pag after kuan ko na, pareho na katayuan sa Ginoo, pareho ta na access sa Ginoo. Amen ba? Sana atuan ang masabtan. Alright? Now, unsa pa? Sumpay, by one Spirit. Alright? Kinsa i-approach ang Father, our Heavenly Father. Now, unsa yung na-notice? I-OIA na to sa hermeneutics. Observation, interpretation, application. Observation. Unsa yung na-observe sa text? Sumala sa mga naka-highlight, kinsay mga naa diha sa text nga na-involvement. Si Jesus, sapa? Si Jesus, kinsa pa? Mga na-involvement ng mga persona na diha. Holy Spirit and ang Father. You see that? Ang participation, ang involvement sa triune God that we believe na Amen ba? Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Nagpamatuod lang na nga sila mismo, di ba? Ipamatudan nila nga kining atong experience karon kining ilang ginasulti, tinuod jud ni ang kaluwasan nga atong experience, tinuod jud ang Holy Spirit, si Jesus, ang Father, tinuod jud. Sana inyo na masabtan. Nya kanang access diya nga gihatag sa tuwa, tinuod jud na kay sa balaod at least tulo ka katao nga magpamatuod, valid naman na sa balaod, di ba? Na 3 witnesses, even sa kasal dapat tulo po na magpamatuod sa imuha nga okay kami mga witnesses mi
tinuod yun na lang gibuhat niya, kuhan yun na siya, valid na dire, klaro yun po na ang 3 persons of the Godhead that we believe na agyod ng pamatuod niya. Sana inyo nang masabtan. Verse 19, now, therefore, pag you see, therefore, mo na mga resulta sa mga gisulti sa previous verses. Alright? Resulta sa having faith in Jesus in His finished work on the cross. It says, sumpay, verse 19, you are no longer strangers. You are no longer foreigners in God's eyes, but fellow citizens with the saints. Unsa man ang mga saints diha? Mga believers who are justified, declared no sin before God, gipawalang sala, okay, totally pardoned, totally forgiven from their sins, and sanctified, gibalaan. You see that? Mo na atong katayuan karon. Are you following? In Christ Jesus. That's your position, that's your standing today in Christ Jesus. And then sa pa, and we become members of the household of God. Mo niyang church, we become members of the household of God. Ang pagpamembro sa household of God, dili to magpabautismo ta, unya dagantag mga ritual himuon, dili na siya mao. Nahimo kang membro sa pamilya sa Ginoo because of your faith in Jesus, not because nagpabautismo ka, naghimo kag ritual, consistent ka sa kag-adto din kada Domingo, di na mo magpamembro nimo sa pamilya sa Ginoo. Ang nagpamembro nimo sa pamilya sa Ginoo imong pagtuo kay Jesus. Amen ba? Sabta na to? So, dili ta pwede atikon nga lang, mo, himo kang membro, pakuan sa kadri, dapat muan ka, mag-consistent ka din, mag-support ka, magkuan ka, mali mo naman na. Naginahimo sa uban ka manipulation ba? Pero ang tinood, spiritually speaking, nanimo na kang membros pamilya sa Ginoo because of your faith in Jesus. Amen ba? Sana inyuhan na masabtan. So, membro na kakaroon sa pamilya sa Ginoo, sa church, not the building, because church is the body of Christ. Ecclesia in Greek, which means the group of believers and followers of Jesus saved by grace. Amen ba? Sana ato ana masaktan. Are you a member of the family of God today? Yes, because of Jesus. Sana inyo na masaktan. Alright, so nahimo na tang kapamilya, kapuso, kapatid, sa panang channel niya. Nahimo na tang anak sa Diyos. We are called church today, group of believers because of our faith in Jesus. Amen ba? Sana inyo na masaktan. That's why sa church, it's like a family ba? Munang, wala to tanggalan ng pangalan nato nga family. So hopefully, kung magpasek registered ta, na sana dili na matanggal ng family, nagyan po yung family, no? Okay, ang church mo God, it's our second family, extended family na nato. Tama? Extended family ba? Brothers and sisters in Christ, spiritually. Sana ito na masabtan. Alright? Na yung mga times sa pamilya, na yung conflict, na yung mga bangiay, usahay, pero that's part of the being a family ba? Pero, kay tuod naman kay Jesus, di ba? Kana gani ko na yung mga differences, makaya ra nato og kanang adjust rata kay ano man na maging mga differences tanan kay lahi man tag kinaiya sa diri sa church, lahi man ta og kanang personality, background, lahi tag pinagdaanan, di ba? Lahi tag mga pagsulay sa kinabuhi. That's why lahi pug kayo sa akong part mga lahi nang pagsulay, problema, pag-abutit, pangasab-an pag yun. Kaya ko pa na ba? Nya sa una daghan kog mga madungog ni nana nga na problema na kana kay mga struggle paabot si mga kasampan pa yung Ginoo. Pero sa grasya dili na, sa grasya dili ingon ana. Amen ba? Ana to na masabtan. Ang grasya ba na correction na ay truth? Of course, truth man ang grasya. Musulti po nagkamatuoran pero out of love and grace. Dili to wow, pumasik hindi ba, no? Luyas mga anak sa Ginoo. But anyway, pero ang grasya, dili tayo na, alright? Nga si Sumpay, in whom, 20, having been built on the foundation of the apostles and prophets, kinsa? Si Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Cornerstone, you see, chief cornerstone, our foundation. Siya mga itong foundation sa church. Amen ba? Alright? Dili si kinsa pa na diha, kung dili si Jesus lagi. That's why ganyan usay, dahil kayo masigig debate ani kay John Calvin, kay Arminio Jacobus, nga wa man nailabot sa di man sila mga pundasyon sa simbahan si Jesus raman. Alright, sana ato na masabtan. In whom the whole building, so bitawag po tag building yapon. Alright, building being fitted together grows into a holy temple. Can you imagine sa una holy of holies dito sa ilahang tabernacle, pero karon kita gitawag tag holy temple. Amen ba? Hallelujah, because of our faith in Jesus. Kani adto ang templo, literal building. Karon ang templo, church kita. Amen ba? Panapan na to ang Ginoo. Hallelujah. Sana to na masabtan. Verse 22, in whom
you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Hallelujah. Nya kanang ginaingon dia dwelling place of God in the Spirit. But pasabot ana, kita karon as church by faith in Jesus, we are now the dwelling place of God through the presence of the Holy Spirit in us spiritually. Hallelujah. Ikaw mismo gipuy-an ka, nagdwell kanimo ang Dios sa imong kinasuluran. Sa atong kinasuluran pinagi sa Holy Spirit. Amen ba? Sana ato na masabtan. That's what it means, together for a dwelling place of God in the Spirit. Sana inyuha na masabtan. Ang church ang ginamilya by context. Now, kung kaniadto in the Old Covenant of Law, the Ark of the Covenant is the symbol of God's presence. Tama? Momento in Judaism, kaniadto ang Ark of the Covenant, simbolo sa presensya sa Ginoo. Maunang bisag asa sila moadto, dala-dalahon nila ang Ark, o tinuod gyud basta kanunay nilang dala ang Ark, ang presence of God sa ilang kinabuhi, or sa bisag asa sila moadto, they always experience victory. Alright? They always experience victory. Bisag asa sila moadto, yagin sa ilang kalaban, mudaog sila. Kaya nga naman, kauban nila ang presensya sa Ginoo, ang Ark of the Covenant. Do you follow? Today, alright, karon sa aton time, kay nanata kay Kristo, maka-experience yamo tag same victories. In fact, daghan pa kay mga kadaugan over our enemies, over Satan and his schemes, over fears, too much worries, kabalaka. Ayun ang ginang naipangutana ba, dautan ba na mabalaka ta? Dili dautan mabalaka kaya ng too much nga murag ang dating watay Ginoo sa tong kinabuhi. Alright? Now, unsa pa, pero natay kadaugan ana kay nanata kay Kristo karon, amen ba? Natay kadaugan over inferiorities, ubos kay pagtan-aw sa pagalingon, di ba? Ubos kay pagtan-aw sa sarili. I hope basig na mga struggles ani o mga estudyante uban, ubos kay pagtan-aw sa sarili. Pero nakay victory over that particular matter, over inferiority, because you are now in Christ Jesus. Alright, He is your everything, and in Christ you are complete. Sana inyo na masabtan. So kung feeling nato marag kulang ta kay watay love life, unya wata gipili pa or sa padiha, always remember you are complete because Christ is in you. Amen ba? Colossians chapter 2 verse 10, we are complete in Christ Jesus. Sana ato na masabtan. So kumpleto ka tungod kay Jesus. Sana inyo na masabtan. Over insecurities, kana bitaw masina tas uban kay ginakumpara man pugod mo nato atong kaugalingon sa uban god. May pa siya straight yang buo ako. May pa siya sexy ako. Sa naman ni, asa na hustisya ni. May pa siya gwapo yang bala. Nanana ba sitag pangumpara, and that's why na problema ka, no say nag-struggle ka, unya to the point nga ikaw mismo na stress ka, na-depress ka, ikaw rin naghimo nga may ana imong kaugalingon. Unya usay makasahin lang pagin ang yawa, kini yawa grabe mo atake pero ang tinod ana, no? Unapang yawa lagi dili mana siguro ang develop sa man ka. Ikaw ra man nagkabalaka diha. Oh, kung pasingin lang minay ko ninyo. Ako na lang permi. Di ba? Namay nga nang sahi, grabe na mong overthink, grabe na mong kabalaka, o yan, na-depress na ka, naluya na ka, si padugang pangumpara sa uban, may pa sila sa bagong refrigerator, nasa may bagong TV, ano saan nagkaroon na ni, ano ba, sikag kasinas uban, yan, naluya ka, sige lang din yung yawa, ang gano'n eh, napang yawa, lagi mo, ako na lang permi, di ba? Kailan mga times usahay sa ato mga struggles, kita ra ang nagbuhat, nga mag-struggle ta, resulta sa ato mga pagpili. Remember natin mga choices. We have free will, we have freedom, gihatag sa Ginoo, and always remember sa matag ginapili nato or sa atong actions, sa kaakibat ana na gini mga consequences. You follow? Kung sana nyo na masabtan. So ikumpara mong sarili, you are unique, you are special, you are loved by God. Namatay gud si Jesus para sa imo. Amen ba? So ayaw ka inferior, ayaw ka insecure, ayaw kumpara mong sarili sa uban. Nakay kaugalingong imuha nga wala sa uban. Napoy ilaha nga wa nimo. So unsay tambal? Unsay dapat inumon nga tambal? Acceptance. Nawata kung unsay nasa imuha gihatag sa Ginoo. Amen ba? Kung magmalipayon ka, sana inyo masabtan. The most important, basta nasabtan nimo na kay Jesus sa imong kinabuhi. You have everything. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Sana inyo na masabtan. Kaya ang pinakapobre sa tibok kalibutan, dili man tong walay kwarta. Do you know, ang kung sa'y pinakapobre, ginapost yan na sa Facebook, ang pinakapobre daw sa tibok kalibutan, dili tong walay kwarta. Ang pinakalaot, pinakamiserable ang kinabuhi, dili tong walay kwarta.
kung dili katong tao nga walay Jesus ilang kinabuhi. Amen ba? Sana inyo na masabtan because when you have Jesus, the Bible says, Colossians chapter 2 verse 10, you are complete in Christ Jesus. Complete in a sense na ay consistent supply sa Ginoo. Amen ba? And that's why karon hangtod karon wa ta nawad ang panalangin sa atong table, hangtod karon buhig gyapon ta na consistent provision, consistent protection, consistent nga providence. Diba? Sa Ginoo sa atong kinabuhi, consistent wisdom. Because we are now in Christ Jesus. That's why, tinuod yun na, we are complete in Christ Jesus because Jesus is our everything. Amen ba? Ano ito ang masaktan? Palapan na ito ang Ginoo. So, walay lugar ang kabalaka, sobrang kabalaka, although mabalaka ta, ano yung sobrahi, walay lugar ang kahadlok, walay lugar ang inferiority, insecurity, even financial struggles, emotional struggles, anxieties, depression, even sicknesses, kay nga naman, naanata diha sa Ginoo. Unya nganong natay victories over them. Ano? Because the Ark of the Covenant or the very presence of God is already in us through the Holy Spirit. Amen ba? Sana ato na masabtan. Anong natay victory over atong gimension kaganina tungod kay ang presensya sa Ginoo, ang Ark of the Covenant nga nagasimbolize sa presensya sa Ginoo, dili na kinahanglan daladalahon nato ang Ark of the Covenant karon masitag pasan kabudlay pod. Isa-isa tag Ark of the Covenant nya, manarbaho ta sitag daladala dito kana. Kaya presensya sa Ginoo ni dili pwede wala din ako ni daladalahon ako ni kabudlay ba? Di ba? Di follow? Pero karon ang presensya sa Ginoo nga ginasimbolo sa Ark of the Covenant, di na kinahanglan bitbiton para sa una. Kaya nga naman ang presensya sa Ginoo karon, the Bible says dwelling in you through the Holy Spirit. Amen ba? Palapaan na ito ang Ginoo. So ang presensya sa Ginoo karon nasa atong kinasuluran. So bisag asa tamo adto uban nato ang Ginoo. Amen ba? Sana ito na masabtan. Imagine ako bang no, mag-iyahay tagbitbit o Ark of the Covenant. Sa asa na to, nadala ta. Nga na kabudlay kinabuhi sa una no? Yung palo, asa na taron? Old Covenant or New Covenant? New Covenant. Ipatayon sa Ginoo sa ni Jesus atong kinabuhi karon. Sana ato na masabtan. Alright? Nya munang usahay matingan na matingan ta sa uban nga grabe mga pagtudlo nga murag ginapahirapan tag maayo, ang pag-alagad pahirapan, ang pagsimba pahirapan kay di ka ma-impierno ka kay di ka alagad og tarong, absent ka, impierno ka, di ka masipyat ka, malate ka, di ka makahatag og kan, masipyat ka sa montay kay ma-impierno ka ka. No. Gibalik man nun ta sa Old Covenant nga human naman ta dito, wala naman ta dito, gibalhin naman ta, amen ba? In fact, karon pag masabtan nimo nga nata sa grasya, kanang pag-alagad mo resulta na lang na siya. Matingala ka sa imong kagalingan mo, adto ra jud kag simbahan, si dili ka tulakon. Amen. Muhatag ka, di ba? Mo suporta ka, mas hindi ka sige sultihan, hindi ka sige remind, muhatag ka. Amen ba? Because they are overflow of God's grace and God's blessings sa imong kinabuhi. And we support, we give because God is already blessing us, blesses us. Or we are already blessed, that's why we can give in return. Amen ba? Dili ito murag pahirapan, mga panjud mo. Kaya kung dili, may impyerno pa mo, masipit ganyan mo paghakag, may impyerno. Yadlok naman ng impyerno, hinunani nga, wala may impyerno nga mga anak si Ginoo. Amen ba? Una, ako ang concern karon, ako ginashare sa akong mga students sa seminary, na let's influence God's people no, under grace, with grace, sabtong yun na ninyo. Ako sa nag-challenge you, understand what's the big difference between the Old Covenant of Law and the Old Covenant of Grace. Sabtan ninyo, kay daghan kaayo, wak kasabot. Challenge na ako sa mga students, kay ipatudlo tas din sa seminary ron. Kay pag gawas na sila sa seminary, magtudlo sila, taka na sila panudlo dito. Uwas sila kasabot. Nya pag-abot dito simbad, nasabaan mga tao. Ana ba? No, bagamo nga, dalo mo, di mo dinalaod ba ang tanan? Pag-ampo mo kay Koreans, di mo nga, do this and do that. Balaod man na. Pastor, diri na, balaod na. I-fulfill na ni Jesus ang balaod. Nga karon, murag it sounds like murag hayahay, pero gipahayahay sa ginatong kinabuhi na si Jesus mo ay nag-fulfill sa tanan. Amen ba? Atong gibuhat, we put our full confidence upon Jesus. Pero di na, lalim. Kaya napoy uban. Mas inon, nga may usahay ko na uban. Ito ko sa Ginoo, pero di lang sa mind. Wala nakatisok sa iyang kinasuluran. Yung palo, that's why walay changes yapon ang kinabuhi.
Kay wa man nakatisok sa kinasuluran. So ang atong pagtuo dili lang diri, dapat mo tisok sa atong kinasuluran. Di follow? Where our mind, will, and emotion reside. Sana ato na masabtan. Alright? Kaya ang pagtuo, it's an action. Faith is also an action word. Nawat na yung mga actions kaakibat. Sana ato na masabtan. Alright? Ingon ani ka importante nga ang matag tawo mapuy-an sa Ginoo through the Holy Spirit. And to do that, again, as what I already said, kinahanglan sa nila dawaton, tuuhan si Jesus as their personal Lord and Savior sa ilang kinabuhi. Because we know apart from Jesus, dili nila ni ma-experience tanan nato ginisgutan karon, like what Apostle Paul enumerated in Ephesians chapter 1 verse 14. Remember, the spiritual graces and blessings in Christ, gi-enumerate yun na ni Apostle Paul dito. Now, unsa may atong part, this is the challenge. Ako ning gipa-appeal ni Ginoo kay challenge ni para sa tuwa ba. Kaya ato namang gina-enjoy ang mga benefits, ang mga graces, no, spiritual blessings in Christ. So unsay part nato as church ani? Aron ang ubang mga tao sa atong palibot, atong mga unsaved loved ones, atong mga family members kung naapay wala sa Ginoo, mahisama pud kanato, maluwas, mapasaylo ug mapanalanginanan pud sila. Now unsay atong part? Alright, ang atong part, klaro ginas Biblia, dili dapat nato ikaulaw ang maayong balita mahitungod kay Kristo, kay ang pagtuo magikan pinaagi sa pagdungog. Faith comes from hearing. Kung unsaon nila pagkadungog kung walay mo sugilon, walay mo sulti kanila. Di ba palo? So kung gusto nato atong mga unsaved loved ones, relatives, close friends, maluwas sama tato, mapanalanginan, mapasaylo sila mga sala, kinahanglan atong sultihan. Sa English translation, sa Good News translation, and how can the message be proclaimed if the messengers are not sent out? Dili padala. As the scripture says, how wonderful is the coming of the messengers who bring good news, maayong balita. But not all have accepted the good news. That more I have to say, no? Not all people accepted. Pero ato gyapon isulti. So it's up to them, mutuo sila dito, dawato nila o dili, basta kita, buhato na itong part. Kaya kitang tanan, mga mensahero mantas Ginoo. Amen ba? Sana inyo na masabtan. Although, kani nga text, ginagamit ni for mission. Pero, ang atong mission, matagos na ito, anaman tayo mission, nga musulti sa good news. Kaya pareho man ta anak sa Ginoo, naka-experience sa kaluwasan. But, ang supay, Isaiah himself said, Lord, who believe our message? Kinsa may mutuo. So then, faith comes from hearing the message. Unsa daw? Faith comes from hearing the message. And the message comes through preaching Christ. And that's why we always emphasize here na kanunay ang mga pagtudlo, ang mga pagwali, kailangan nakasentro kay Jesus, tungod kay Jesus na ang kaluwasan. Amen ba? Kung na mga cases nga ito, ang mga family members, atong anak, mga sunod sa atong pamilya, nga wapa sa Ginoo, ato yung sultihan. Labi na kita mga ginikanan. Natay part, so sana ma-appeal ni sa atong mga commitments this year and beyond. And when we become faithful in sharing the good news about grace, Jesus Himself, the Bible says the crown of rejoicing or the soul winner's crown is awaiting for us. Wow, natay dawaton dito sa langit. Okay, klaro na sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 to 20. So musulti ta. Amen ba? Sultihan nato, di nato ikaulaw ang mayong balita kay muhatag ng kaluwasan sa ilang kinabuhi. And when we become faithful in doing in sharing the good news, the Bible says we will receive the crown of rejoicing or the soul winner's crown. Okay, faithful ka na. Sana ito na masabtan. Now, lastly, before I close, kaniadto when the Israelites people wants to commune with God because they want God to forgive them due to failing His commandments, and perhaps they commit mistakes kay lagi usbuna ko dili nila ma-perfect ang balaod plus ang nature sa tao sinful since birth pa yun, so paulit-ulit lang ang issue. The same lang, kaya di lagi matuman ang balaod. Kahit kita sa atong time ko, di yun na to perfectly matuman ang balaod. Walay makatuman perfectly sa balaod, except kay Jesus. In fact, nahimo na nilang routine ang makasala, masipyat, o magpabadlong, o magrebuilde. What's the main reason? The truth and reality that indeed they can fully obey the law. They cannot fully, perfectly obey the law. And that is why si Jesus Himself, when He came to earth, He obeyed the law perfectly by His exemplary life. Makita na sa Matthew chapter 5 verse 17. Si Jesus mo'y nag-fulfill sa balaod para sa atong tanan. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Because
Ang sad reality, we cannot fully and perfectly obey the law, the 10 commandments. That's why si Jesus ang nag-fulfill sa 10 commandments for us. Sana ato anang masabtan. Muna, nakasentro kanunay ang grace, nakasentro kanunay kay Jesus. Sa balaod, nakasentro sa mga tao, pero dili man makatuman, munang matinunglo o matog impyerno. Pero gituman ni Jesus. So that all of us today who believe in Him, and for those who are about to believe pa, kaya napay mutuo pa, manangyaw ta, will also receive God's cleansing, 100% forgiveness. Amen ba? O kita po, naka-receive ta na, and peace, shalom, for our souls, because we experience reconciliation. And reconciliation, kanang nabalik tas presensya sa Ginoo, mo na pinaka-perfect healing. Palapakan na to ang Ginoo. Hallelujah! Kana to na masabtan. Kanang nabalik tas presensya sa Ginoo, nagkaroon ta gap because of our sins, zero access to God. Unya, sa dihan nito ka kay Jesus, nawala ang gap. Unya, nagkaroon ka access sa Ginoo, na reconcile ka, balik siyang presensya, marang prodigal son, na reconcile, balik siyang Father, kanindot, that's perfect healing. Kalami, sa feeling, sa atong kinasuluran, nga nakabalik tas presensya sa Ginoo. Wow. Hallelujah. Ito yung ninduta. Alright, kung na-experience nato na because of our faith in Jesus. Nya, wala ta balik sa alay, wala ta naka-experience of condemnation. Unsa man ang condemnation, di ba? Katakrima in Greek, which means eternal punishment and damnation to hell. Wala ta ka-experience sana. Palapakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 1, for there is now no condemnation, there is now no katakrima or eternal damnation to hell for those who are in Christ Jesus. So di na kami impyerno isod. Palapakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Close ng impyerno para sa atong tanan because we are now in Jesus. Sana ato anang masabtan. Alright? Hallelujah. Kay kaniadto usbunako pahirapan ang pagpasaylo og aron mapasaylo. Budlay og dili sayon. Kinahanglan pa nila paningkamutan aron pasayloon sila sa Ginoo. They must be represented by their high priest. But today under the new covenant of grace, si Jesus atong high priest and we are His priesthood. Amen ba? Butan nato na kaganina. Hebrews 4:14, 9:12. And in Hebrews chapter 10 verse 8 to 14 it says, let's resulti niya, previously saying sacrifice and offering, burnt offerings, kay na may 5 ka offerings na sila ginabuhat kaniadto para mapasaylo sila mga sala. Alright? Since offerings for sin you did not desire nor have pleasure in them which are offered according to the law. Verse 9, then He said, behold, I have come to do your will, O God. Si Jesus nagsulti niya. He takes away the first. Look at this. Yung sige, I have come to do your will, O God. He takes away the first. Kung siya, He take away the first. Klaro kayo, He takes away the first covenant. So, ang itudlo dapat sa tuwa karon, ang sa church setting nato karon, ang pag-operate nato sa church, tanan natong ginabuhat, dapat under na sa new covenant of grace. Amen ba? Sa nato na masabtan, dili na binalaod ba? Gawa na masabtis karaghanan. Alright? And then He takes away the first covenant that He may establish the what? Second covenant of grace. He established the second, the covenant of grace. By that will we have been sanctified. Alright? Consecrated and made holy before God. I-sanctify na that through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Dili na pinaagi sa mga anaandan nga mga lahalad kaniadto nga ginabalik-balik nila, paulit-ulit ang paghalad. Unya ang katong mga halad nila wa gyud nakatanggal sa ilang mga sala. Pero ang paghalad ni Jesus iyang lawas once and for all, natanggal, napasaylo ta, na justified ta, na sanctified ta. Palapakan na to ang Ginoo. Kada ato ang masabtan. Under the new covenant of grace, all we have to do is to believe upon Jesus. We have to put our full confidence and trust upon the finished work of Jesus on the cross, and then katong yang gibuhat, yang offerings, yang lawas na once and for all para to sa tua, and then we will receive 100% forgiveness. Amen ba? Di na kinahanglan magpalansang-lansang ka dito. Kasi ka bunal-bunal sa mong sarili dito. Panana ka, bagwagor ka. You follow? Kaya nga naman, kitsa naghagop? Si Jesus. Palapakan na to si Jesus. So, nagkusog na palapak para sa iya. Sana ito na masagtan. Alright?
That's our new identity, position, and standing today. Sana inyo na masabtan. Alright? And verse 11, and every priest stands ministering daily and offering repeatedly. Look at this. Ang mga pare daw kaniadto magbarog dito sa templo, sa tabernacle, sa Holy of Holies, mag-ministering daily and offering kadadlaw ha. Offering repeatedly the same sacrifices, katong 5 offerings nila niya, mga animal sacrifices, paulit-ulit na adlaw-adlaw, which can, take note, which can never, isang word? Never. In Greek, ang never is a double negative, as in, dili yun. As in, dili yun, walay option, which can never take away sin. So you see that? Bisag grabe lang, paghago dito sila mismo, naghago sila, tindog sila dito, halad-halad sila dito sa Ark of the Covenant, ilang ipisik ang dugo sa mercy seat, pero katong ilang gibuhat, katong mga halad-halad, they can never take away sins. But this man, referring to Jesus, man, kaya anak ko siya ni Mary, the son of Mary, but it doesn't mean di siya Ginoo ha, alright? Son of man, it doesn't mean di siya Ginoo, but anak siya ni Mary, kay man, tao man si Mary. After he had offered one sacrifice for sins, one lang, kaisa lang, one sacrifice for sins. Ang sa ila sa una, under the old covenant of law, 5 offerings. Pero kay Jesus, isa lang, once and for all, siyang lawas. One sacrifice for sins, forever niya. Forever ng scope, anak. Amen ba, di palo? Forever na, di na balik-balikon, kada tuig, balik-balik. Kato yung gibuhat more than 2,000 years ago, hangtod na sa ikaduhang pagbalik. Forever na, di na kinalang balik-balikon. And sat down at the right hand of God. Paminog maayo kaya na implication na sat down at the right hand of God. For what purpose? Ganun na siya dito, naglingkod sa right hand of God to represent us to God. And Jesus is there to connect and give us close, intimate relationship with the Father. Wala nila na-experience before in the Old Covenant, pero na atong na-establish karon under the New Covenant of Grace because we are now in Jesus. Parapan nato ang Ginoo. Hallelujah! And that's why, naa siya dito, kay i-connecta niya, establish a close relationship sa tuwa dito. Alright? Because 1 John 4:17 says, as Jesus is, so are we in this world. And take note, as Jesus is, not as Jesus was, but is, meaning kung sa ang present, currently, present katayuan ni Jesus ay ang Heavenly Father, mo po daw atong katayuan. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! So kung si Jesus sitting at the right hand of the Father, He is close to the Father, we are close to God also. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Sana ito na masabtan. So kung close tas Ginoo, natay kanunay access sa yaha. So kung close ta sa Ginoo, pwede ta mo duol kanunay sa yaha. Never halok-halokon ta nga nakasipyat ka, naka-absent kang simbahan, na late ka, di naka-close sa Ginoo. No, di na tinuod. Amen ba? Sana inyo na masabtan. Because Jesus is there to represent us. He is seated at the right hand of the Father, meaning closeness and intimacy before God. Hallelujah. And as yung sa Biblia, 1 John 4:17, as Jesus is, so are we in this world as church. Ang sumpay ana, so that at the day, ang sumpay ani, 1 John 4:17, gikat lang nato na, ang sumpay ana, so that at the day of judgment, makatubang ta sa Ginoo with confidence. Nga naman, di naman ta i-judge sa Ginoo, evaluate na lang ta. Ug never na ta moadto sa impyerno kay close, settled issue na siya nga, nga issue. Ang problema sa impyerno kay nga naman si Jesus namatay para sa tuwa. Inituo na ta. Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation, katakrima in hell, or eternal punishment in hell for those who are in Christ Jesus. Klaro yun na. Amen ba? Sana ito na masabtan. Palapakan na ito gusto ng Ginoo. Hallelujah! And take note of this. Maunay atong kinabuhi. Verse 14, masama na ito. From that time, waiting till his enemies are made his footstool. Meaning, kapaabot sa dito ba nga mo surrender iyang kaaway, no? And then, for by one offering has perfected forever. Take note of that, forever, including our salvation. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! So, ang iyang tungod sa iyang offering, i-perfected niya forever atong sanctification, atong justification, apil na atong kaluwasan niya. Amen ba? Forever na. And then, those who are being sanctified, made holy and righteous before Him. And what a change of status. What a change of standing, position, and identity before God. Because si Jesus siya atong mediator of the new covenant of grace. Hebrews chapter 9 verse 15. And before I close, I want to say this to you. Muna na imuhang
current position. That's your new hope, new identity, new position, new standing before God today because of Jesus. Not because of religion, not because of anybody else, not because of a certain denomination, but because of Jesus in your life through the Holy Spirit. And that's the importance of having Jesus sa atong kinabuhi. Amen ba? So for those of you nga murag tanaw nato, murag basig di pa gyud ko siguro gyud na natay Jesus atong kinabuhi. And for those of you who can watch this video, siguruha nga na kay Jesus sa imong kinabuhi because di nimo ni ma-enjoy tanan namo ginasgutan karon mga spiritual blessings in Christ and spiritual graces apart from Jesus. Sana inyo na masabtan. Ug ang kaluwasan nara kay Jesus. Amen ba? I request everyone to please rise and lantay 2 minutes bago mag 11:30. Hallelujah. Diya sa imong gitindugan karon I know na ay gibuhat na ay gisulti ang Ginoo sa imong kinabuhi. Na siya mga pagpahinumdom kanimo. Unsa man imong response? Unsa may commitment nimo nga imong buhaton karon adlaw in response to His words, in response to His blessings to you? Muna imong katayuan karon. That's your new position, identity, standing before God because of Jesus. Wow. Hallelujah. Unsa man po ang imong commitment para sa iya? Sulti na sa Ginoo. Isulti na sa iya. Kusbo na ko, kung wa pa gyud tay tinuod nga Jesus atong kinabuhi, basig nagduwa just in case lang. Siguruhon nato nga nalagi tay Jesus atong kinabuhi karon. Ina si Jesus, Lord Jesus, nituo na gyud ko sa imuha. With all my heart. Ug tuguti nga ikaw na mahimong Ginoo sa akong kinabuhi karon. Sugad karong adlaw hangtod na sa imong pagbalik. Isulti na sa Ginoo. Simple prayer. Acknowledging Jesus as your personal Lord and Savior. And for those of you who are watching this video, acknowledge Jesus as your Lord and Savior, and you will never be the same again. Kung masirado ang impyerno alang kanimo, kung imo nang buhaton. Hallelujah. Father God, our Abba, Father, thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, because nasabtan namo karong adlaw nga dili na kinahanglan magbitbit-bitbit mi og Ark of the Covenant katong literal nga Ark of the Covenant nga nagsymbolize sa imong presence because Lord today under your grace and in Christ Jesus your presence is already in us through the presence of you Holy Spirit sa among kinabuhi. So Lord, thank you. Salamat sa assurance nga bisag asa mo adto kauban day kanamo kanunay kada adlaw kada segundo kada minuto kada oras kada adlaw. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, thank you. Kay ikaw ang nasa ang kinasuluran karon, ikaw ang presensya sa Dios nga nakatamo. Hallelujah. What an assurance we have. So Lord, walay lugar ang kabalakang na too much kahadlok sa future sa mga anak, sa pamilya. Wala na lugar kanamo, Lord. Walay lugar ang inferiority, ang anxiety, depression, sickness sa among kinabuhi because today we are now in Jesus, your Son, and there is victory in Christ Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless your people. In Jesus' name, and all God's people will say, Amen and amen. Kanang kusog nga palapa para sa Ginoo. Hallelujah. Please be seated in this time.